হ্যালো ফ্রেন্ড, এই ছেলেটা আসছিল হঠাৎ করে একটা দুষ্টু ছেলে চলে আসে। অনেক চেষ্টা করে কিন্তু ছাড়াতে পারে না। তারপর পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে, কিন্তু সেটাতেও কাজ ধরে না। তারপর এই ছেলেটা এমন একটা জিনিস করবে, এটা দেখার জন্য ভিডিওকে তোমার লাইক করে দাও। এরপরে কি হয় उसे দেখো। देखने से पहले हम आगे के सामने देने वाली वीडियो को भर भर के लाइक करते हो, मेहनत करने लगे पापा के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैंने तो पहले लाइक कर दिया और आप भी कर दो और कमेंट में आई लव मॉम डैड जरूर लिख देना। তারপর সে পকেট থেকে একটা লাইটার